Good evening, everyone. Today is my 52 day of improving my communication skills. Subong is Tuesday and nagklase kami kagina about sa statistic, and also we discuss further the another sugpon sang topic para sa knowledge of management. Kagina, grabe akong review to the point nga gin-prioritize ko ang pag-review kaysa sa pagtulog. And pag-abot sa klase, throughout sang day, atong mga gina-expect ko nga quizzes nga matabo is wala siya natabo. Which is very okay man siya sakon, but then it was very disappointing man. Kay syempre nga daan ging sakripisyo ko man akong tulog para makaprepare sa to nga quiz, but then wala siya na dayon. Kagagina, as what I have discussed, nagligad, wherein gi-mention ko to ang about sa may ara pagid kami nga need i-solve or i-description bala or wordings kumpara aside gali dito sa pinaka main or nagiging chapter 1 to chapter 2 namon nga topic sa statistic. And then it's more focus about sa probability and non-probability, and also sa mga sampling size, wherein ging discuss dito ang about sa kung paano magkuha sang sampling, ano bala ang meaning and definition sa sina, etc. And then we also apply it in a statistic which is called sampling statistic, wherein dara na gintagaan kami formula on how to solve the total population sang isa ka population sang mga respondent, and also the total sample size sang nila. And we also, that kind of topic has two steps. It is, the first one is to calculate the total population together with the total sample size, and the second one is amo na siyang isa-isa, wherein ang pag-categorize or ang pag-branch off mabala sang kada respondent, kinanglan mo na siya isa-isahon nga isolve. For example, labi sa kung ang topic labi kagina or ang ginghatag sa mo nga sample kagina is about siya sa research pertaining sa respondent nga mga student sang BIPA. And then dito sa pag-categorize, we have the first year, second year, third year, and fourth year respondents, and that's how we calculate the sample size per group. Medyo maawat lang ni siya ang ikaduwa, kay siya isa-isahon gid adto tanan, including ang sample size lang gid per group ang need calculate. And then after that, we also have the percentage, wherein i-calculate mo ang total ang sample size per group divide total sample size, then times sa 100, etc. That's why actually the reason why I'm saying this is to actively recall what I have learned man kagina sa klase, kay gina-intention ko ni nga i-mention. It is because I want to also determine if may na-learn gid man ko bala kagina, which is happy man ko kay may na-learn ako. Although very pressuring siya, but then very thankful kami sa professor namon, kay he is very open when it comes sa mga question bala, no matter how much obvious or absorb it is, gina-answer niya gidya in a more formal way, wherein ang tanan niya estudyante is makaintindi. Amo na siya ang pinaka the best part. And then pertaining sa akong kagalingon na akong buhok nga utdan ko sang July is gamat-amat na siya haba, kag medyo hindi ko di
comfy sa sininga una. Although I am planning nga pahabaon ni siya. But then sang gahaba na siya subong, medyo hindi na ko komportable. Kay ang una bala sa konbangs doga ano siya. Gapauna gid sa to the point nga kung balason ko kalain siya tulokon. Di gid ko yo komportable. Muna nga gaplano ko nga pautdan ni. Pero sa una lang akong pautdan, pero sa likod hindi. And kagina after sa mong klase, throughout sa mong klase, nagtambay kami makadali dito sa boarding house sa akong classmate, wherein nag-jamming lang and then nagluto sila. Pagtapos sina, we also discuss man about sa lesson namon. Kagina about sa statistic, etc. And it's been a healing moment man towards sa konto, kay nagbijoke kami dito sa boarding house and then amo na nagkaon, pinatawa kag masadya lang. Masadya gito nga moment kay syempre nga daan college is very draining man kag malayo dabi akong eskwelahan, malayo siya diri sa balay. Kag amo na thankful gid ko sa kon nga circle of friends subong kay mga maasahan gid sila ya. Although we also have a lot of flaws and also may mga bagay man kami nga ginaawayan, ginasunggudan, but then we at the end of the day we have the back. Kumbaga maasahan mo gid nga wherein kung para ka nabala sa sitwasyon nga mabudlay, may makaptan ka. Doon mo na sila. Doon mo na akong group of friends abong. And I'm also very thankful to them because not only they are like that, but also they are very open-minded man towards sa mga bagay nga mostly the other people are being ignorant about. I learned a lot from them and also sa ila ko man nakuha akong confidence to be confident man sa akong self, physically and academically and as a person. And nakiwa ko man sa ila ang ang batasan wala nga or personality wala nga walang maisog mo na pala or traidora. Mas nag-further pagod akong pagiging traidora or maldita kay amo man na sila. Pero ilaya pagiging muna iya may lugar kag na-apply ko man na siya. Wala man ang strong personality nan. Amo na ang type of personality ang mayara subong ang akong circle of friends sa college. And also since 3 years na kami nag-opdanay, I'm also starting to mold man towards sa ila personality which also helped me to deal with other people. Yeah, it helps me a lot. That's why your surroundings or your environment is very important because it really represent who you are. Kung gapod ka sa mga palabarkada, palainom, ng mga gamiga or ano pa mga bulakbol ng bata, miski hambal mo pa si mo self nga maayo ka klase nga bata or tawo, kung amo na imo nga group of friends or mga people wala nga nakasurround sa imo, then you cannot deny the facts that you will be able that they will be able to influence you. I think that's all for today. And also I uploaded that 10 actually do 4 lang to ka videos, total of videos akong upload kay ginatunga-tunga ko pangdaan bangod balaba Diyos ko. But that's all for today. I will think about what I will argue danay kay I don't want to waste my time from thinking. That's why wait, ma-pause ko lang anay. Wahigit kayo plano sa akong gina figure out ko lang everything on the spot. And akon i-discuss sa buong is about sa controversial topic wherein nag-trend sa sadto ang about sa question nga may obligation bala ang anak sa ila ginikanan. In my own opinion or in my own stand, it highly depends because not every parents and children are in the same healthy relationship or environment, etc., that can actually
actually determine whether the parent or whether the kids have obligation sila parent. But for me, it highly depends. I cannot totally say nga yes, and I cannot also totally say nga no. So kumbaga ara ko sa tunga, it highly depends, but in my current situation, for me, it